RAM issue allocation. Yan, dati ano lang ngayon, 13. So ngayon, para maayos natin yun, kailangan natin mag restart. And then pupunta tayo sa BIOS. Yan, wait nyo lang. Click nyo yung F10 or delete para magpunta ng BIOS. Then click settings, go to advanced. Diyan makikita nyo yung integrated graphics configurations. Yan, yan yung nasa-set para ma-force yung RAM na ma-allocate niya lahat, yung 16 gig. And use yung force kasi naka-auto yan. Click nyo yung force. Ayan, click nyo yung force. Tapos sa U, MA frame, click nyo yung 64 MB. Tapos after nyan, save nyo, F10. Then after F10, restart nyo ulit. Yan, so dito click nyo yung task manager, then performance, check nyo yung RAM. Ayan, dito na ano na siya, 15 point something. Dati is 13 lang siya. Another way to check, click nyo yung show, tapos properties. Ayan, yung makikita yung allocation ng RAM kung nagagamit ba talaga lahat. So, yun. Dali.